आतिफ खान साहब, अगर आप सीएम होते तो आप इस तरह की स्टेटमेंट देते? आपका भी नाम था ना सीएम। पहली बात तो ये कि कुंडी साहब ने कहा कि कंटेम्प्ट का नोटिस तो इनके नाम के साथ फैसल कुंडी लगा हुआ है, फैसल नियाजी नहीं है, तो इनको कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं आएगा। अच्छा, अभी आपको जो है वो आपको दो जगह पर रिलीफ मिला है आपके बानी को, आप अभी भी ये बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो वैसे ही एक बात कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात जो है, देखिए, चाहे अली अमीन साहब की स्टेटमेंट को एक साइड पे रख लें, मैं ये बिलीव करता हूं, और जो भी मुल्क बने हैं, मतलब ये शॉर्ट टर्म नहीं होता, सही है। जो भी मुल्क बने हैं आपको सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं। मैं ये कहता हूं अली अमीन साहब को, मैं भी उनसे मिल के आया हूं, हमें सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे कि उसमें आपको किसी को रिश्वत मांगने की जरूरत, मतलब वो ना हो, किसी को ईंट मारने की जरूरत ना हो। सिस्टम आपको, जिस तरह आपने कहा, पूरी दुनिया में मुल्क चलते हैं सिस्टम्स पे, आप तरीके ऐसे बना दें कि कोई रिश्वत ना ले सके। बातें बड़ी अच्छी लगती हैं आतिफ खान साहब, लेकिन आप लोगों ने कहा कि गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे, कैसे हो सकता है? तो जब आपके पास भी टाइम था आपने भी नहीं किया। मैं आपको इनके पास टाइम था, इन्होंने भी नहीं किया। हमने भी गलतियां की, मैं एग्री करता हूं। अब करेंगे वो गलतियां, किसी के कोशिश करेंगे कि ना करें, लेकिन जो सबसे बड़ा मारने की बात कर रहे हैं, देखें जो सबसे बड़ा मसला है ना पाकिस्तान का, जो भी पाकिस्तान को ठीक करना चाहे, अगर वो जब तक जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं होते, जब तक अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, उस वक्त तक ये इस मामले पे भी आप दोनों का कंसेंसस हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही, आप अपोजिशन और वो हुकूमत में हैं। चौथी दफा आपको मायूसी की शिकार हुई। मुझे बताएं कि जब तक आप जुडिशियल सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, अच्छा, उस वक्त तक अगर कोई ये कहे कि मुल्क ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता। नंबर 1 जुडिशियल रिफॉर्म्स, नंबर 2 एजुकेशन सिस्टम, ये आपको ठीक करने पड़ेंगे। ये आप सिर्फ ठीक कर लें, लेकिन बदकिस्मती से अभी भी जब हम स्टेटमेंट सुनते हैं तो अभी भी हम मोटरवे बनाने की, हम पुल बनाने की, हम इन चीजों की, तो उससे नहीं होता। निगाहें भी इधर ही है, निशाना भी इधर ही है। अदालतें, मोटरवे, रोडे, जुडिशियल सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। आप वैसे एक बात बता दें, देखिए 3 कंसेंसस हो चुके हैं, चौथा कंसेंसस होने जा रहा है। आप भी बिलीव करते हैं कि जुडिशियल रिफॉर्म्स, अदलिया और इंसाफ का निजाम होगा तो फिर ही सारा कुछ हो सकता है? देखिए, बात यह है कि अदलिया हो, सियासतदान हो या फौज हो या कोई और इदारा हो, आपके माशरे के जो लोग होते हैं वो उधर रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है। जब माशरे के अंदर मोरालिटी का फुकदान होगा, सही और गलत की तमीज़ कम होगी, पैसे के पीछे लोग भागेंगे, तो वो उसकी रिफ्लेक्शन आपको हर जगह नजर आएगी। और उसकी वजह क्या? उसकी वजह मोरालिटी, ऐसे तो नहीं मोरालिटी गिर गई ना, हमारे पाकिस्तान में खुली चीजें पड़ी होती थी, कोई नहीं लेता था। हाउ डिड इट चेंज? नहीं, वो तो इसलिए क्योंकि आपने पैसे को जो अफनान साहब बात कंप्लीट कर लें। इनकी बात से थोड़ा सा मुझे ये एतराज है कि वो कहते हैं द फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड। मोरालिटी देखें, जितने भी आप फैशन देख लें, आप जो भी देख लें, जो ऊपर लोग होते हैं उनको नीचे वाले लोग फॉलो करते हैं। अगर वहां पे मोरालिटी का और वो एक स्टैंडर्ड सेट हो जाए, तो नीचे हम बेचारे मतलब कहें कि जी ये गरीब आदमी या फलाना, वो चीजें वहां से ठीक होनी है। अगर वहां से ठीक होनी शुरू हो जाए, देखिए, मैं इसमें तो बिल्कुल नहीं कह रहा कि रिफॉर्म नहीं होने चाहिए। जुडिशियल रिफॉर्म भी आपका कंसेंसस? देखिए, जुडिशियल रिफॉर्म, लेकिन मेरी कह रहे हैं 3.5 रहना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जुडिशियल रिफॉर्म भी देखें, हमें जुडिशरी के साथ कोऑर्डिनेट करके ही करेंगे ना, और उसके बाद एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी। हम ऑलरेडी एक काम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के ऊपर, उसके अंदर जो है वो रिफॉर्म्स के ऊपर भी हम देख रहे हैं, और हमारे मंशूर का भी हिस्सा है। मेरे ख्याल में तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी आ गई है शायद। तो आप भी हमें सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। आप करेंगे, कंसेंसेस से करेंगे। आप तो बड़ा इनको हमारी सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, हमें है जरूरत। 2/3 मेजॉरिटी है। लेकिन अगर वो अच्छा कानून लेकर आते हैं तो आपको सपोर्ट करने में क्या चाहिए? कंसेंसस से होना चाहिए काम। उसकी वजह है कि देखें, अगर 3 बड़ी पार्टियां मिलकर करेंगी तो फिर वो लॉन्ग टर्म होगा, वरना फिर वो कल को कोई और आगे उसको तब्दील करेगा। इसलिए बेहतर ये है कि मिल के बैठ के जो है वो बात करें। आपको पता है कुछ कवानीन ऐसे पास हुए थे जो कंसेंसस से हुए थे, तब आप अपोजिशन में हुकूमत में थे। आप तवक्को करते हैं कि ये वाले नायब हो गया, जिन जिन चीजों पे मेरे शो में कंसेंसस हुआ है, इसके ऊपर कानून साजी सारी जमातें मिलकर करेंगी? देखें, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन का अपना एक फेज है। जैसे मैंने कहा कि PMLN के खिलाफ भी कैंपेन की है, PTI के खिलाफ भी की, जो भी है। अब हम पार्लियामेंट में आ गए। पार्लियामेंट में देखें कानून साजी आपको करनी पड़ती है। आज हमें जिन इलेक्शन पे एतराज़ात हैं, हमें कह कि ये गलत हुआ है, उस पर भी हमें कानून साजी करनी चाहिए ताकि वो चोर दरवाजे बंद हों। और जो चीज़ें ऐसी हैं जैसे नैब है, बाकी इदारे हैं, जिस चीज़ पे कंसेंसस डेवलप होता है, मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट में उसको यूनिमसली होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास 2/3 आप कर लें। हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी 2008 में, लेकिन हमने मेजॉरिटी बिल्स यूनिमसली पास की, 18 अमेंडमेंट यूनिमसली पास हुआ। तो अगर ये कंसेंसस डेवलप करना होगा तो PMLN की तरफ से कोई जाएगा या आप लोगों की तरफ से? जरदारी साहब तो हुकूमत की बड़ी जिम्मेवारी है, हुकूमत की बड़ी जिम्मेवारी है विद इन द पार्लियामेंट, और स्पीकर की बड़ी जिम्मेवारी है कि इन सबको कंसेंसस। सदर साहब की?
دیکھیں وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، لیکن پریزیڈنٹ صاحب کا اپنا ایک رول ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ اپنا رول پلے کریں گے، تمام پولیٹیکل پارٹیز اسٹیک ہولڈرز وہ بھی کریں گے، لیکن جو پارلیمنٹ کے اندر ورکنگ ریلیشن ہے وہ حکومت کا اور اسپیکر صاحب کا، میرے خیال میں اس وقت اسپیکر صاحب کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان برج کا کردار ادا کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا میرے پاس اینڈ پہ صرف میرے خیال میں 2-2.5 منٹ رہ گئے ہیں، بٹ آئی وانٹ ٹو ٹیک کامنٹس آن دس۔ کل 23 مارچ ہے اور 23 مارچ ہم اس لیے مناتے ہیں کیونکہ ہم شکر کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ سپریٹ ہو کر اپنے ایک ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو بربریت چل رہی ہے ہمارے ہمسائے کے اندر وہ نہیں چل رہی، جن سے آپ مراسم اچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ یہ 23 مارچ میں تو کنسنسس ہونا چاہیے نا، وہ جو ایک پولرائزیشن ہو گئی ہے، ایک پش اینڈ پل کی سیاست ہے اور وہ عوام میں جھلکنے لگی ہے، گھروں میں جھلکنے لگی ہے، ڈیوائیڈ پیدا ہو گیا ہے، اس کو کم کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ قومی معاملات کے اوپر، شہداء کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے ہاؤ کین دا پارٹیز ورک ٹوگیدر؟ اتنے سارے کنسنسس کر لیے آپ لوگوں نے اس پروگرام میں، ایک یہ بھی کنسنسس کر کے ہی اٹھے۔ دیکھیں شہداء کے معاملے میں ہم تو ہمیشہ سے ہمارا ایک ویو پوائنٹ یہی رہا ہے کہ اس کے اوپر ہم نے کبھی نہ کوئی ایسا ایڈورس کامنٹ پہلے کبھی کیا ہے، نہ ہم آئندہ کریں گے، کیونکہ جس نے کسی نے اس ملک کے لیے جان دی ہو، چاہے وہ کوئی پولیس میں ہو، فوج میں ہو، سیاستدان ہو، کوئی بھی ہو، اس نے ایک بہت عظیم کام کیا ہے۔ اب اس کو آپ کسی طرح بھی ری پے نہیں کر سکتے، تو یہ ہے کہ آپ اس کی رسپیکٹ جو ہے اس کو بڑھانا چاہیے، اور ورنہ پھر قوموں میں یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ قربانیاں نہیں دیتے۔ اگر آپ شہداء کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو پھر کوئی قربانی نہیں دے گا، تو پھر یہ ملک کیسے چلے گا؟ عاطف خان صاحب، سب سے زیادہ اس بارے میں الزام تو آپ لوگوں کی جماعت پہ لگتا ہے 9 مئی میں کیا ہوا دیٹ وی سو، اس کے بعد پھر ابھی جو شہداء ہوئے 2 افسران اینڈ 5 سولجرز، اس کے بعد جو سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چلی۔ الزام بھی پھر آخر میں جب عدالتوں میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کوئی کانسٹیبل ہے لاہور کا جس نے بیان دیا ہے کہ جی فلانا فلانا انوالو تھا۔ اب اس طرح کا الزام بھی نہیں ہونا چاہیے۔ شہداء ہمارے مطلب تھرو آؤٹ ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہماری پارٹی میں اس پہ کنسنسس ہے، شہداء ہمارے سب کے ہیں، مطلب وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے نہیں ہیں، وہ پاکستان کے شہداء ہیں، انہوں نے پاکستان کے لیے جان دی ہے، نہ انہوں نے PMLN کے لیے دی ہے، نہ PTI کے لیے دی ہے، نہ PPP کے لیے دی ہے، تو اس پہ تو کوئی مطلب بحث کی بات ہی نہیں ہے۔ اوبیسلی ہمارے اوپر پرسنلی بھی اور ایز اے پارٹی بھی اور ایز پاکستانی بھی یہ ہمارے اوپر تو ظاہری بات ہے ان کا ایک قرض ہے، اور وہ قرض جو ہے وہ آبویسلی اس کا جو الزامات ہیں وہ آپ کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی کچھ سٹیٹمنٹس بانی پاکستان تحریک انصاف سے منسوب ہوتی ہیں جس کے بعد پھر سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیں منسوب تو بہت سی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، PMLN کے بارے میں بھی ہوئی تھی جو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ کنڈی صاحب، میں سمجھتا ہوں 23 مارچ اور شہداء کا جو دن ہے وہ تمام پاکستانیوں کے لیے، کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے نہیں، اور میری حکومت کو یہ تجویز ہوگی اور ریکویسٹ ہوگی اپوزیشن سے بھی کہ کل جتنے بھی ایونٹس ہیں اس میں اپوزیشن کو بھی دعوت ہو، لیڈر آف دی ہاؤس، پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن اگر اکٹھے کھڑے ہوں گے تو دنیا کو ایک بہت پازیٹیو میسج جائے گا۔ تو میری یہ ہوگی، حکومت سے بھی ریکویسٹ ہوئی کل کی جو فنکشنز ہیں، حکومت میں تو آپ ہیں۔